le mine ci ñaari ñaar la kaw bedi obe dugutigi bi cogodi abe itala dugutigi la ka tu fo masembi parce que way ka soyede awo ci ñaari ko denge kanya fasola ko no mo so abse ka ta benana mais denge kani ko denge che kanya fasodel ba mano ko ti o che amuna amay benati ka soya awo mais I kan yi faso de la ni ay itari bien la c'est que faso o manya ibolode so normalement I kan to faso de la awo normalement I kan to faso ko che kelen deun ko u chen folo u fa jamu amuna e fengele fe mawli o jamne u jamu abina fo ani jeli fene le sang ko te ko che kelen deun ko u chen folo u fo jamu ko sinamuso denw ko babi do fo ma de me kana be mine tinyede sinamuso denw chekelen muso sabo muso nanu chekelen bolo dembe ko be babi do fo ye me kana be mine tinyede o che muna ayi parce que do be c'est pour que ka il a dimi qui blastra jugu ni fe o te ka embangola la me parce que e dene ba o tay woto lu ndonche tubarikalla ko ni fa logi dima ko ka posu kala ko na dimi domina ko ngad logi de ba fo i jonga posu bola aba fa kan o bien na fo il fay barake ka bla romina nam ni ma se ka do fara aka I ma nga fembo ala ko te ko ni ba logi di badima ko ka freke ka jivakala ko na ko ngad logi dia ba fo i jonga posu fara ka bola ba fa kan donc ay barake ka bla romina ni e ta fara kange mamo la tia dungolu I ka parteninge I fena so ko irala amba kunjeni muye ko ni dutigi sara dengo folo de dutigi ko muso sigilendo asigilendo ko ka karsantoya niti kanga dula ko ikoro foto yo ne kanyashima o koro mi joro la Allah akbar karsa kubeya yo koro mogombe sisa digita joro la digita joro sino kuti fo ko ni muso sigila sigile ene bi dutigi joro la ka karsanto nila niti ke dulina ko ikoro foto inya na fana sigatala donc ikanga munge wala ikanga yibiki jo ikanga joro la ko ikoro foto sigile inya wakalinya na hon mais to ko fode ito ko ma fo I baro yi ko kambe de mawo eba no kambe ma kote go ka karsanto nila ninti keni dugula ko aso duguti sigilendo go log duguti kanga tabolo yela ma ay tubarikal bismillah biye février kalo kletani duru namu tay tarata sam ba fla le ni muwa anifla namu aywa le sort o te façon que facile faut aller kodi Essor ale kuma le me faminga o de recrutement spécial min kerani o ye taliye kanyashi findigla kaw ka koyama ayira ka fokuye kallo chaman kon ke kalan konina kren ala kera kan kon nana amaduna bukari barila ni beba do balobola sevare kaw olufe no shifigana kaw ko ukoni we kala jolen soro ko kala jolen soro le kon ko fe ko dona na tawlo ko ukon bina kla mali koni kaw ni ngonche wasa obsega ke sababu ka chama koni fara lakana kan choko mina esor ni aleka la selie alibi ani esor beto ngon fe gela mi koni ni obe mali chama che enfant kon fe ami wakati mina iko sisanye ma koni willen koni ndo kembe ka baro koni sigi senga srangina samba fla alini mugo ani fla ferepse ka soro chama che enfant koni gela ola choko mina esor aleka la selido alibi ana beto ngon fe imam Umaru Jarani alere ministre délégué kenaso ministre so konnana ali la selike ka ira ka foko ulika jo koni sira ka ke sababu ni boya koni obeka takanyeshi malima ambe wakati mina iko 600 esora ambe ale salu ni mie odeye farkolo nyana jeta fanfela krenala Mali ale championnat national a ira ka foko AS Bagarijan ale konbe ajoro koni la ame wakati mna iko sisani oye nyamaya koni championnat kondana ko obe ale boloni oye joro gale esora ale ka la selido jore gale o te joro fulo d'accord yom ay ko ko na mona gangri mon fanto famu jora be chaman famya bi chaman fa ko te awlende bana gudi Indépendant Alek Mana Feminka au de cadre d'échange pour une transition reçue nous oyi pour tito chama ka franyo kuluye
Musa Mara ni ale yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ ale laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko ni cadre mɔgɔw kɔni laseli min kɛ ni o de ye k'u tɛna camancɛ fanga kɔni la kodɔn ni marisi kalo tile 25 san 2000 ale ni 22 ko ni o tɛmɛna. Musa Mara ale y'a yira k'a fɔ ko cadre mɔgɔw kɔni ni hakilina min kɔni fɔ ko o tɛ ale fɛla ye. Indépendant ale ka laseli do ale bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Emmanuel Macron ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni fɛla kɔni fɔ ka kɔn ni Union Européenne ale ni Union Africaine kɔni ka ɲɔgɔn lajɛ kɔni min ka ɲi ka kɛ nin kalo tile 17 ale ni tile 18 na Bruxelles ka olu fɛ yen nɔ. Ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tungalataga kɔni ko kɔni bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ Union Européenne kɔni ni ka gɛlɛya kɔni don a kɔnɔna na. Emmanuel Macron ale ka laseli do ka bɔ indépendant ale kɔnɔna na. Ale bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ Dr Umar Mariko ale ni a nɔfɛ mɔgɔ dɔw kɔni ko minɛnen do ka sababu kɛ k'u ye nɛni kɔni ta ka ɲɛsin gouvernement ɲɛmɔgɔ ma n'o ye premier ministre ye. O hukumu kɔnɔna na ko bi mardi u ka kiiri kɔni baaraw kɔni ka ɲi ka kɛ u ka ɲi ka taa kiiri tigilamɔgɔw kɔni ɲɛma bi mardi. O ka sɔn dɛ. Indépendant ale ka laseli do. Ale bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Macky Sall ni Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ do ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko sanction min kɔni talen do CEDEAO kɔni fɛ ko ni a ka ɲi ka digi jamana na ko a kɔni bɛ daminɛ Sénégal la ka sababu kɛ ko a kɔni bɛ ka kɛ sababu ye Sénégal sɔrɔ kɔni ko camanba kɔni bɛ ka bɔ o la. A bɛ kɛ ɲɛjugu ye. Ɲɛjugu da jugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ bamananw ko ten. Nouvelle Horizon. Ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye sanction min talen do CEDEAO ale ni UEMOA fɛ ka ɲɛsin Mali ma. A yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ye ko sisan marché financier régional kɔni na ko miliyari 53 kɔni ko o juru kɔni bɛ Mali la ko Mali ma se ka o sara. An bɛ wagati min na i ko sisan ko yala nin wale min bɛ ka kɛ nin an bɛ wagati min na i ko sisan ko donna nataw la ko est-ce que ko juru yɛrɛ bɛna don Mali la wa. Nouvelle Horizon ale ka laseli do hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Ben le cerveau ni ale be CNT kɔnɔna na ale laseli kɛ ka ɲɛsin cadre d'échange mɔgɔw fɛnɛ laseli min kɛ ni o de ye ka k'u tɛ camancɛ fanga kɔni la ko nɔ ni marisi kalo tile 25 natɔ kɔni tɛmɛna. O hukumu kɔnɔna na Ben le cerveau a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin wale min kɔni kɛ ko nin wale in kɔni bɛ na kɛ sababu kɔni ye ka na ni gɛlɛya kɔni ye maliyɛn denw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nka a yira k'a fɔ ko u kɔni sigilen ko kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ko u sigilen bɛ ka u lajɛ u bɛ k'u ka walew bɛɛ lajɛlen kɔni jate minɛ. Nouvelle Horizon ale ka laseli do hali bi ani Nouvelle Horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ cadre d'échange des partis de regroupement des partis politiques o hukumu kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Adema PSG ale kɔni seginna ka na nin kulu kɔfɔlen kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan. Ayiwa o bila kɛrɛfɛ an ka info matin sɛgɛrɛ a ko di. Info matin ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye an bɛ wagati min na ko sisan gɛlɛya min kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko ta fanfɛla ale ni musaka ko ta fanfɛla na ko Mali kɔni an bɛ wagati min na ko sisan ko an kɔni sigilen bɛ ka Katarikaw olu fɛnɛ ka dɛmɛ kɔni kɔnɔ walasa gɛlɛya minnu kɔni bɛ an kan an bɛ wagati min na ko sisan fɛɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ a la cogo min na. Info matin ale ka laseli do. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Info matin laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko Air France ko ale ka pankuru kɔni ko donna nataw la ko olu kɔni bɛna nali kɔni daminɛ Bamako. U b'u yɛrɛ. Info matin ni ale ka laseli. A digila cogo min na a bɛ digala cogo min na o y'a ye o zan. L'indicateur de renouveau. Indicateur de renouveau ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye camancɛ fanga kuntagala ko dɔ ka fara a kan walima fɛn kana fara a kan ko hakilinaw kɔni samasamaliw kɔni bɛ hakilinaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i ko sisan. Indicateur de renouveau ale ka laseli do hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Kɛnɛya ko ta siratigɛ la minisiriso min kɔni ɲɛsinnen don a ko ɲɛnabɔli ma ale wililen bɛ ka cɛsiri kɔni kɛ walasa maa minnu bɛ ni degun kɔni bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka u bɔ u dagayɔrɔ la ni ka na n'u ye Bamakɔ yan n'a bɛ f'u ma ko déplacés u kɔni bɛ ka o mɔgɔ 3 kɔni recensement kɔni kɛ Mali kɔni kɔnɔna na walasa kɛnɛya ko ta fanfɛla na dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogo min na. Indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ axe Bamako Paris ni o ye Bamako ni Faransi kɔni cɛla ye ko Air France ko ale ka pankuru kɔni bɛna baara daminɛ ni kalo tile 17.
indicateur de renouveau ale ka la selido albia na to no fe farkolo nyana jeta fam fela na ko kan kon tamenen ko ni mali kon ma nem si wasa kon soro hukum kon na ko de kon na supporter wo lui la seli kon ke kayira ka foko de ke karamo kon yo momen makasuba ko akoni aka wala sembe ambe wakati mina ecosystem indicateur de renouveau ale ka la selido le reporter ale mana politique ko ta fanfela na politique tombe na befoma ko disi ko ale kon be anyini cadre moko koni fe ko ka faso de maya koni wale do koni ke wasa gelami kon be chama babse ka bo ala choko mina reporter ale ka la selido albi ani reporter ani ale beto no kon fe sa amta commune de mande ka olu fe no ayira ka foko sigidala moko koni wilembe ka uchesiri ka sabuka ko moko kon be kenemu kon ko no mimetalike ni oye ni sondia yoro kenno yoko ubeka ese ka olu koni fene koni fere odu kum konna na sigidala moko kon wille no kala seli kon ke ko nyamo kon nga fere bela jelin ke place publique munun kon be tu kana se ka ke alla choko mina reporter ale ka la selido ale bi ana beto no kon fe dadu munun ko ta fanfela na mamunu commerçant munun ni olu be nani du munun koni chama na be fulu mako grossisi olu la selige ka ira ka foko olu kon be chesri bela jelena wasa dadu munun koni akana se ka mange ambe wakati mina ecosystem aywa amba kuncheni jumaye mali tribune ya Mali tribune ambe akuncheni ale fene kuma lebe ko sharti ni ale koni lajali baro koni besina ko transition koni ko adela koni ko sama likon be ka ke ala ambe wakati mina ecosystem Mali tribune ale ka la selido ali bi yani Mali tribune beto no fe aira ka foko ambe wakati mina ecosystem ko Mali kalande on koni ko chamamba kon be ka bo au niveau konina ko yala ko abréviation ko ODB kanani ayewa ni oye momuni ni abeka nga sebe obe kumuru ni kon sebe wasa ka se ka no famia ko yala ko ODB kanani ayewa Mali tribune ale kembe ka nyiningal kon voilà téléphone bala téléphone bala mina so parce que bakar ya no ka téléphone message juta be juba hal ni uba fa ko 8 sebe chiffre 8 de chima ni uba fa ko 8 fo WI de fo ma voilà ali bi ani Mali tribune beto no fait si ça amta metalike wole se bugwale ne bukoni kaw olu fe no ni songo ayira do koni kera kataka nyesi francis aleka walu koni maka nyeshi malima Mali tribune aleka la selido ambe ya saloni yoromi odeye inakura ni ministre wale ni sente moko koni willa kata inakura o inasokura ina sokura sokura abu foti ina sokura ministre wa len sente moko koni willa kat do kon willa kata unyada aslancho kon ka baraw tabulo ka olu jatemene ambe salole ke kera yoro ka jan mais soni goni a de semi ngon mala ni no cheka mais a yoro ka jan fo aéroport la ya daneza ni go ba go ve non mais fin be fere may ngala ke yaw bon fembe manga care aywa o fana yiki mais mala fe embouteillage ni fembe ke par exemple nous yo fengu décentraliser la site administrative nous butara no ba ko fe o be se ga chama bo e ba fo fembe manga care aye président do soro ale tumo hakli nyuma bala mais mo male famu jona mo male famu jona o président wel fo mor konare alpha mor konare tumina fangala watimina e bagari ka téléphone bi manga jirade alpha tumina fangala watimina pour que kata ba ko fe dron pon kelendo sira warete ni pon fitini dobe aflana tuye bablini ni samia dona akalonani ke machitena donc ibi yoro jabu ya bina teme pon fitini def alpha ka watila alpha nale ale ulu alpha nale akono tsege ko fo frere ke nyini ka soro Moussa bina fanga bla watimina Moussa fana somina que si vraiment Bamako bonyana pon galema ya famo Moussa tara pon flana nyini donc ayani tuba boufe alen tuba mo bela mais arabu saoudite kanyama koro ko mbe pon lima Moussa ka bokuru frobla mais ko chena na bol watimina atete de adengundige bon fon fla sinon Moussa bitum fangana ni Moussa tumita dugula parce que abna temo de fait aéroport fait
o do ko ni bara tiena ni be ba ko fe bara tiena bara be tiena parce que ponkelendo famadou ni famadou mateme matiteme voilà donc c'est ça o ye pon flana de la mais ka pon flana de la fala watimina o ye pon flana de problème jume pon flana de la mais sera de la ni jigina ponga tu es obligé que bifriquer kana kata falaje donc alpha yoye alpha ko bon ça amna frère ñini donc ima e pon koroni jigina gidron fitini de tundo gidron kele kata fo toute l'Afrique là toute l'Afrique de romina o de tiye bon wadan sorti tu euro le alpha ka wadla donc alpha ko ambusrani de la ka ke sera baye pour que mo wota ka bifrication ka gidron fitinu kala pour que mo woke alpha ok ako ni bamako gidantini ambi nimbo ya amtana nyef alfa utarana fena nyamana astafula 26 mars bi romina utarana poste rôle talen ko alfa fangasro ale ko ale ba fait que kan organiser ko he bado pour que bogo ko développer mo bita ba ko fe metane terrain donc ako o ka sorti bo yoro la katana nyamana ko poskoro aboke baram vaccine be kulila fo yambe jende bita yambe vodu ko fe et alva somi ga jande donc ay monument de la place korola ka ke flelioro ka rompo mbaye ke dron chichi ka ta terrain ko fana gidron de la kanya ka terrain de la kito monument la et tumbi terrain so chitunte mais bi terrain di so ero terrain kori terrain gelen tunjolo no woro ha bagayero ko chichi bita yamfe ni yoro jani mais bien fara afora falima bon alfa ko dugu kono ko sugu blokelendo ka soro dabanani de tumbe mo be dabanani de be dabanani dibida ani mendo cross de be mais mo be dabanani de kono bon dabanani fallait alfa ko bomna freke mbi sugu were la bako fe pour que bako mo ni mo katala les halle ba mo la mais malheureusement mo ma fam mo mata jona mais si dans bioromina afara de mais folo alfa ya dabo mugama amake woy donc alfa ko pour que bomako era ke yiro tuguni abu mo lege ko pon flanani am freke ka anora bako commune 6 la ka nora aéroport la donc ay sera mo bi ay kotini ci do bu kotini ko ci kata kalaba ka sera bola kata fo aéroport la donc sera kara fly na ka di bita sanve na ka di bita duguma o sera fe e may bu mako yiro wala do bugu nunu sabali bugu nunu kalaba nunu be kara dugo wala sinon o watini kalaba ma chitunte donc alpha que gidron do kosodron e may mo sigra ka yoroda mais alpha ama fo la ko ni tu bita kulba sera kelen de be jigi aniele dondo asoro ayem tumbe fangala ayem tundisra dondo murtala asoro bi ena de be asoro ni université grande école de be lena de école de borodron yesati asoro conseil de musique ngé marqué du ko matiele mati jigi président Couture era la yesati de be stratégie conseil de musique godo amaseka ke faut chauffer de mo nana ku alpha jigna alpha ko formula alpha ko sema ko na ya obisra dige ko sera klende be ko obisra dige sera klende be donc ay mu nege kulba jigi ni alpha gi zone la ka jigi ka tabla nto mikro bugu ni jigna pole yani ke teme enala kon ni ya me obisra dige mi teme enala la temere ay passage à niveau que kasira ke sabaya ka kelenge kata yele kotu kulu kotla ka kelenge kata suguni gurala na kasira kelen na abse ka brifika donc alpha ko o alpha somi donc alpha o yorodla o sira keleni alpha ya kasira nani donc ni nana chokum kadi yembe teme na o tala pe mbi jigi dugma sanfe dugma alpha yo fana mais alsi sabse ka tika o alsi sabse ka tika ni atika anani be e beta tika fo zo fanfe zo fa utison fo zo fanfe na taro sigelu o faut attirer donc ay srafle donc 6 ans ay mo lege duguni ko bangoni ni bita bangoni jago ay kata kulikoro srafe ay fa ko donc ay bangoni chechi ka bangoni chechi ka gidron kelengala kanaya o gidron de bo haydara fe ka yele opportunité sa fe kata sunguni ko fe kata hippodrome fe kana jigi Nelson Mandela donc c'est la bako to cliquer écoute donc alpha de bako yiro chokola donc ay bako yiro chokola donc président be ni faire so don dugu yiro si la mune kara bako ma fa
Bako fara tete stade 26 mars afle o de yoro jaay tugudi bagari ngolo o le bagari yoro ko so yoro sarama o ka donc mo be tout scénario à l'air hande ba ko si amake 4e marché de Bamako ale fala tete 600 donc o chugudi donc hali gar alfa ko abadla ma bende ko so trama nu ko Bamako de ko tana ko lu jula ka yoro bla mais Modibo Keita ko fela mais mo mo so o segre kana o ko fe do ye garni bla eni ve woro ko fe o fana so trama banola lu to jola nu ye yoro sorodro bu joro la Bakary fara mo se ko kuma aya awenche merci kambe le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on va donner la parole à Bakary de Ségou. Bakary. Oui, Ablaï, bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue dans ce flash d'information. Les membres du Conseil national de la transition poursuivaient hier lundi 14 février ici à Bamako les consultations au sujet du nouveau projet de la charte de la transition présenté par le gouvernement. Des responsables des partis politiques et membres de la société civile se présentent devant une commission pour donner leur point de vue sur le projet qui doit remplacer la charte en vigueur depuis septembre 2020, devenue des fêtes caduques puisqu'elle avait fixé à 18 mois la durée de la transition, durée qui ne peut plus être respectée. Sur un autre plan, une délégation sénégalaise est en visite dans notre pays pour échanger avec les populations et témoigner de leur solidarité dans la lutte malienne qu'elle juge normale, noble surtout. La délégation de 4 personnes séjourne dans notre pays depuis le 9 février dernier. Elle s'est entretenue avec plusieurs partis politiques et des regroupements de la société civile. Les samedis derniers, la délégation a été reçue par les partis Espoir Mali Kouroua et MK, donc de Cheikh Oumar Sissoko. Et sur le plan international, la France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, selon les Drian. Donc ces déclarations sont faites hier soir sur France 5 et interviennent quelques heures seulement après une réunion par vidéoconférence des ministres des Affaires étrangères européens à la veille d'une rencontre entre Emmanuel Macron et 3 de ses homologues sahéliens. Il s'agit donc du Nigérien Mohamed Bassoum, le Tchadien Ahmad Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Aux yeux de Paris, des conditions ne sont plus réunies pour que la France maintienne son action militaire au Mali, le maintien de la junte militaire au pouvoir et l'arrivée des mercenaires russes de Wargan que Jean-Yves Le Drian estime au nombre de 1000 aujourd'hui, donc semble contribuer en tout cas, comme on appelle, à cette incompréhension entre ce qu'on appelle Bamako et Paris. Et nous allons parler de sport cette fois-ci, classement, donc c'est sorti, des clubs donc africains. Donc le Stade malien occupe la 16e place au niveau donc des clubs africains. Le Djoliba Athletic Club de Bamako occupe la 20e place. La première place est occupée par El Ali d'Égypte, 2e les Amalek de Caire et 3e Mablido Sandos d'Afrique du Sud. En Europe, cette fois-ci, c'est la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Europe, voilà, donc des champions, on l'appelle Ligue des Champions. Les Paris Saint-Germain et le Real Madrid s'affrontent ce mardi pour la 6e fois en Coupe d'Europe des clubs, donc dont une 4e fois en Ligue des Champions. Et donc la soirée de ce mardi sera aussi celle de la rentrée européenne de Manchester City en déplacement chez le Sporting Lisbonne. Il faut tout simplement signaler que dans toutes les stars, donc commencer par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, donc Sadio Mané, et toutes ces stars seront au rendez-vous des 8e de finale aller, donc étalés sur 2 semaines, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 février et prochain, Abdoulaye. Merci Bakary Cissé. En attendant, il n'y a pas un jeune malien qui est au rendez-vous de ce grand rendez-vous, n'est-ce pas?
ça. Oui, il y a des joueurs maliens. Ah bon? Voilà, donc même s'ils ne sont pas des grands stars. Quand tu cites, c'est innocent. Même s'ils ne sont pas des grands stars. Merci. Voilà, c'est les stars qui ont été citées. Non, chaque pays a ses stars. Chaque pays a ses stars. Merci, Bakary. Oui, donc moi je parle des stars voilà. Des stars continentales, voilà, mondiales. D'accord, merci, Bakary. Là où on cite Messi, là où on cite Cristiano Ronaldo. Ah. Donc là, bon, il faut citer ton Doudou Haïdara. Merci. Comme...